July 13 laga din 2 baji de Sokhovi Chumugirma district de Khopanala osorde tairi bomb blast huine ekjon Assam Rifles jawan morija ar tan 4 jon jokhom hoija itu laga por ekjon civilian bi to attack te jokhom hoa idure tinta naga political groups idure shile NSNM Chipen NSN unification ar NSN ke Khango Wushe group pra itu incident tu shile ekdam condemn kore ase itu attack tu shile mahan Nagaland di jun dita peace thagi ase itu ke threaten kola asna ko ase itu laga por Indo naga peace process ke bhangai dule koshish kola asna ko ase itu laga por itu kun khan responsible ase thon dushile bhalo investigation luina thange thurule gani ko ase NSNM khan ba dushile tu incident dushile ekta cowardly terrorist act asna ko ase manu khan la mon de bhui ani diule confusion an diule koshish kola asna ko ase itu dhan dushile tu Indo naga ceasefire agreement jun du chule ase itu committed asna ko ase ar itu laga por itu kun khan involved ase than dushile bhalwa investigation lui bisari ulawli gani ko ase Chipen NSN unification la side prabi itu incident bra mahan Nagaland de peace ke khotom korle koshish kola asna ko ase Nagaland de instability ani diule koshish kola asna ko ase biswas khotom korai diule koshish kola asna ko ase idure bhalwa investigation luina itu manon dushile law enforcement authorities khan bra identify kuri thik bra sajai dibula ina ko ase NSN ke Khango Wushe group la side prabi itu ekta cowardly violence asna ko ase আর তুমি কিটা দেখি আসলে কিটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার ভেরিয়াস নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপস কানা মাজুরে এটো নেগোসিয়েশনস চলি থাকি আছে সলিউশন কানে কথা হয় আছে এটো একদম রং টাইম দে আলা আসনা কই আছে এটো ধান বাদু ইসলে আর্জ করে আছে এটো কোন খান রেসপন্সিবল আছে ধান দুশলে সিধা সিধি আগে আইনা এটোলা রেসপন্সিবিলিটি লুইলুবিনা কই আছে মিসা মিশি স্পেকুলেশন ফেলাইনা এটো জুনদু সিজফায়ার এগ্রিমেন্টস ইতিয়া নাগা পলিটিক্যাল গ্রুপস আর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লা মাজুরে চলি থাকি আছে এটো খতম করি আবরাদু Hawaldar Muhammad Iqbal 20th Assam Rifles Slaidu Jawan kun mandushle Jammu and Kashmir ra thaise kun mandushle line of duty de taidu gari chulai jai thatan de bomb phuta de tai murjise taige full military honors lo de Assam Rifles Training Center and School 3rd mile Dimapur de taila laying ceremony luise idure Assam Rifles la DG Lieutenant General Vikas la Kherwa ko adushle itu kun manu ba itu attack kurishi ya kun manu khan ba itu attack kurishi itu manu ya itu manu khan dushle Nagaland naga dushman ase Nagaland naga enemy ase na ko ase tan dushle Nagaland de peace খুশি না পা মানো নাসনা কই আছে ইদুরে নাগাল্যান্ড দি পাবলিক খান গে ইনিগা ইনসিডেন্ট প্রা মহান নাগাল্যান্ড দি জুন্দু পিস আছে ইদু খতম হো না দিবিনা কই আছে ইদু লাগা পড়ে তাহান 4 জন আসাম রাইফল জওয়ানস খান জুন্দু জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট আসনা কই দেখেছে তাহান লাগা কি সিচুয়েশন আছে কোয়াতন দে তাহান দুইশলি যা স্টেবল আসনা কই আছে আর আউট অফ ডেঞ্জার আসনা কই আছে ইতিয়া হাওলদার ইকবাল দুইশলে তাই লাগা নেটিভ পুঞ্চ ডিস্ট্রিক্ট জুন্দু জম্মু এন্ড কাশ্মীর দে গিরে তাদে পাঠাই দিবলে আসনা কই আছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল লাখেরিবা কোয়া দুইশলে ইতিয়া কানে তু বেশি জলদি হবই না কই আছে ইদুরে কোন রেসপন্সিবল আছে তু তাহান নাম লব লাগা ইতুলা ইনভেস্টিগেশন লুই থাকি আছে না কই আছে ইতিয়া কানে দুইশলে ইদু রিপোর্ট করা থাকতে কোন গ্রুপ রাবি ইতুলা রেসপন্সিবিলিটি লুই না নাই আর নাগাল্যান্ড দুইশলে ভেরিয়াস অর্গানাইজেশনস খান ব্রা ইতু বম্ব ব্লাস্ট লাগা ইনসিডেন্ট লাগা পড়ে একদম কন্ডেম করে আছে ইতু কোন খান ব্রা ইনিগা পিস ডিস্টার্ব করে কোশিশ কৰিছে ইতু মানন দুইশলে ভালবা ইনভেস্টিগেশন লুই না ধৰি উলাবলে গানে কই আছে পাবলিক লাগা গেৰে ইতু জানাই দিবলে গানে কই আছে NBSC Khanbra HSLC or HSSLC Compartmental Improvement Examinations 2026 la provisional results declare gudishna ko ase HSLC Compartmental Examination dushile 841 students kanba qualify gudishna ko ase or HSSLC Compartmental Examinations de 345 students kanba idu clear gudishna ko ase NBSC kanba qualify sabte 2906 students kanba idu HSLC Compartmental Examination de appear gudishna ko ase chundre 841 junba pass gurishe और HSLC improvement examination de 43 students kan ba appear kra 40 jun ba qualify gushina ko ase it board pra inform kra dushile duita students 9 lakh pra ekjon Kipri district pra ekjon tan mobile phone cholai thaka karne examination lo tan mobile phone ba copy kra karne tan ke expel gurishina ko ase holi to duita candidates tuishile next HSLC examination de it appear kurle chance dibo tan ge permit kuruniga ko ase HSSLC Compartmental Examinations tuishile 712 art students kan ba appear gurishe 224 ba pass gurishe commerce stream de 132 students de 55 jun ba pass gurishe science stream dishile 293 students de 66 jun ba pass gurishe na ko ase aro HSSLC improvement examinations tuishile 8 arts class students kan ba appear gra 7 jun qualify wishna ko ase science de 126 de 105 pra qualify gurishe na ko ase commerce tuishile kun candidates prabi to appear gra na niga kui thagi ase ek tapnen ge chanai di ase Kohima Village Youth Organization Khanbra dushile koyas ki Kohima district te kiman manuan thaki ase tan ki district labi hubi tan laga jundu district census te registration kuri ase idu dushile Kohima de bra hobo lagina ko ase ar itu mandatory hobo lagina ko ase tan tu ane deputy commissioner Kohima lo dibi memorandum dina ase na ko ase ki Kohima de thaga manu han dushile tan la itu census dhalibule karne tan laga district te tan ku de bra originally belong kore tade jabo na lai goina ki karne kushile tan Kohima district te thadu tan civic amenities ko bi public resources la benefits ko bi welfare
স্কিম লা বেনিফিটস কান কুবি সব তুইছিলে কোহিমা দে থাকি না লৈ আছে ইদুরে ধান কোহিমা দে থাকা কারণে কোহিমা দে ব্রাহি তাহান রেজিস্ট্রেশন দু কৰাব লাগিনা কৈ আছে যদি ধান কোহিমা দে বেনিফিটস লৈ আসলে তাহান লাগা নাম খান দুইছিলে दूसरा डिस्ट्रिक्ट ना देखाव लगे बट कोहिमा दे थाकी आसुन कोहिमा ला ही देखाव लागिना कुइ थाकी आसे कि आर निसलाव दिन आगे अथॉरिटीज कान बाबी कुइ ना थाइसे सेंसस डेटा उठा तन दे मानुखन दुइसले ताहान ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट ति जायना सेंसस धालुले काम नाइ ताहान कुंदु जादे थाकी आसे कुंदु जगह लगा हवा पानी खाइ थाकी आसे तादेब्रा ही इदु खुरो पारे गइना जुने केवीवाई ला साइड प्रा ताहान लगा रजिस्ट्रेशन दुइसले कोहिमा दे थाकी आसुले तु मानन दुइसले कोहिमा देब्रा ही कुरबो लागिना कुइ आसे नुइसले ताहान दुइसले कुइ दि आसे आगिरे जुदि निगा मानुखन पाइसे गुले कुन हान दुइसले कोहिमा दे थाकी आसे कोहिमा प्रा बेनिफिट्स লৈ आसे हुलिबि कोहिमा दे रजिस्ट्रेशन करना नाइ गुसले ताहान लगा की वेलफेयर स्कीम सब्सिडीज कान गुबि की प्रिविलेजेस कान बि थान सिटी रो লৈ आसले तान तु अपोज करबोइना कोइना खुयासे कोनियाक यूनियन खन बादुसले नागालैंड गवर्नमेंट के अर्ज करे और क्लियर करे আছে आसाम और नागालैंड माजुदे ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट ला साइनिंग होइना इतु ऑयल घुंडी उलाव लगा इतु ला प्रोजेक्ट इतु प्रोसीड करा गेदे लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स फर्स्ट रिजॉल्व कोइना खुयासे टेरिटरी लगा माजुदे इतु क्लियरिटी आगे आनिबिना खुयासे लैंड ओनर्स खाना कंसेंट आगे लुबिना खुयासे और स्ट्रॉन्गर बॉर्डर सिक्योरिटी आनिबिना खुयासे इतु एग्रीमेंट दुसले इंप्लीमेंट करा गेदे तान बा इतु डिमांड दुसले एकता जॉइंट मीटिंग लो पिसिदे केयू एडवाइजरी बोर्ड काउंसिल यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल माजुदे तान बा इतु डिसीजन लुसिना खुयासे यूनियन ब्रा नागालैंड गवर्नमेंट के खुयासे इतु डिस्प्यूटेड एरियाज खान दे ऑयल घुंडी उला गेदे फर्स्ट इश्यूज खान रिजॉल्व कुबिना खुयासे एकता दुसले तिजित नागिनी मोरा बेल्ट ते चुंदु इश्यूज আছে इतु लगा पोडे बाउंड्री डिस्प्यूट चुंदु लोंगवा मॉन डिस्ट्रिक्ट अंडर पंगचाओ अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इतु दिबे इश्यूज चुली थाके আছে इतु फर्स्ट रिजॉल्व कुबिना কৈ আছে इतु गवर्नमेंट की কৈ আছে इतु रिजॉल्व करायकला नहिना इतु लैंड ओनर्स खान लगा कंसर्न्स खान लापरे सावली गाने কৈ আছে ताला राइट्स खान लापरे सावली गाने কৈ আছে ताला कंसेंट लुइ नहि इतु आगे जावले गाने কৈ আছে आरो बिसि चीज लापरे थान बा खुइ दि আছে चुनरिसली गवर्नमेंट ब्रा इतु स्टेप लो आगे दे इतु फर्स्ट इतु इश्यूज खान रिजॉल्व कुबिनेगा কৈ আছে नागालैंड बप्टिस्ट चर्च काउंसिल खान बाइसले स्टेट गवर्नमेंट लगा रीसेंट क्रैकडाउन इलीगल लिकर ट्रेड लगा पड़े चुंदु हुई थाकी आसे चुंदु दे एस्टैब्लिशमेंट्स खान दुकान खान गोने खुइ दिबो इतु एल्कोहल इनेगा एनएलटीपी एक लगाइना थाका इतु ला वायलेशन दि बिकाइ थाका इतु कारणे इतु बन कर दिया रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करा इतु एकदम खुशी जनाइ दि आसे एनबीसीसी खान नागालैंड गवर्नमेंट के स्पेशली एक्साइज डिपार्टमेंट के और सब कंसर्न अथॉरिटीज खान के एप्रिशिएट करे आसे एनएलटीपी एक लगा अंडर दे इनिका इलीगली मधु बिकाइ थाका इतु एस्टैब्लिशमेंट्स खान सील करि थाका इतु लगा पड़े कुशला बिसि वीडियो वायरल हुई थाके चुंदुरे और अलग अलग होटल्स खान गेस्ट हाउसेस खान लगा रिजॉर्ट खान ला पड़े नाम उलाई थाके चुंदुरे मधु दु ओपनली बिकाइ आसे ना কৈ আছে इतु ला पड़े एक्शन लोले कारणे कुइ थाके उलिबि इटा कारणे दुसले इतु दे चाइना थाबु कि आनि दुसले इतु दे एफआईआर फाइल होइने नेगा होइदु देखा नाइ उलिबि वीडियो दुसले ते आस्ते आस्ते आवाज एकटेक्टा কৰি उठि थाला मन खोरजनी पाइ थाके एनबीसीसी ला साइड प्रा दुसले কৈ আছে कि नेगा मधु खाब्रा महान कारणे बिया होइगा तो सब मानव जानि आसे इधर महान निजुरबा इतुला रेस्पॉन्सिबिलिटी लुइना हेल्थी थाकी बोले कारणे इनिगा दु नाखाइले बाल गुनु কৈ আছে कि कारणे कुछले लेजिस्लेशन एकलाब्रा महान सोसाइटी दुसले चेंज करना परबो निगा কৈ আছে नागालैंड गवर्नमेंट बा ऑस्टेरिटी एडवाइजरी इशू गुडिसिना কৈ আছে इतु कि আছে गुले सिंपल वर्ड्स ते गुसुले पैसा बचावले कारणे एक्सपेंडिचर नमावले कारणे रिसोर्सेस खान बचावले कारणे की मेजर्स लो लागे इतु सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खान बा बोर्ड्स खान बा कॉर्पोरेशंस खान बा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खान बा स्टेट ला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खान बा लोबो लागे निगा खुइदिसे কৈ আছে एग्जाम्पल दे कुछ गुले नॉन एसेंशियल फॉरेन विजिट्स खान ना करले कारणे इमान काम ला नहिसु गुले फॉरेन विजिट्स खान ना करले कारणे ऑफिशियल कन्वॉयस खान नामावले कारणे ऑफिस बंद हुइ जिसु गुले लाइट पी स्विच ऑफ करले कारणे और एसी ना लागिसुले ना चलावले कारणे फेस टू फेस मीटिंग कराला बदली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करले कारणे वर्चुअल रिव्यूज खान लवले कारणे इनिगा चीज खान चुन दुब्रा पैसा आलतू फालतू दे जाय थाका इतु बचाव परबो रिसोर्सेस खान इनिगा आलतू फालतू दे यूज हुइ थाका बचाव परबो इनिगा ला मेजर्स खान लवले कारणे इतु एकटा स्ट्रिक्ट ऑर्डर नागालैंड गवर्नमेंट साइड पा सब डिपार्टमेंट्स खान दिदिसिनेगा কৈ আছে एनएसडीएमएल साइड पर पूरा नागालैंड दे जुलाई 18 तक पानी डावर गिरुला जगह जगह दे तिखि आसिना कुइना कुइ थाके आसे एकटा वेदर एडवाइजरी एनएसडीएमएल साइड पर इशू ग्रुप दिन सबके जनाइ दि आसे नागालैंड ट्राइब होहो कोऑर्डिनेशन कमिटी लगा डेलीगेशन ब्रा इतुबार मणिपुर दे जाइना नागा मानुखन के लोक पाइना नागा मानुखन दुख पाइ थाते महान अपने ला साथे खरा आसेनिगा खुशी को आसे इदुरे नागा मानो ला पोडे चुंदु अटैक होय आसे चुंदु पीस इदु खतम करले कोशिश करे आसे इदुरे सब नागा मानो लागिसुले मिली आइना जवाब दिउले साथे खरा आसेनिगा जनाइ दिसे इदे इदु कुनला डेलीगेशन खुइसुले 40 डेलीगेट्स खान अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन पोचुरी होहो रेंगमा होहो लोथा होहो यमक्युंग ट्राइबल काउंसिल सुमी होहो आउसेंडेन जासंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और नागालैंड जिलांग पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ला डेलीगेशन ब्रा तदे चाइना मणिपुर दे थागा नागा मानो हनगे अपने ला दुखते अपने ला साथे महान खरा आसेनिगा खुशी
Manipur la Senapati district ushle ekta protest gari khan bi July dishine ga khobor jani pai ase aru ushle thik Assam Rifles kan la camp laga bahar de huishina ko ase iniga khobor social media de jai theishina ko ase jundu de Assam Rifles kan laga majude aru Hotrong Brigade headquarters Naga Army Oklong village idu Maram Mau subdivision de thaga tala majuri confrontation huishiguna jundu de Senapati town de public khan jama hoina Assam Rifles kan la thik camp age de tahan ge khui deshi ko ase ki Oklang area bra tahan dushle withdraw korlibi guna tana forces kan wapas mathi lubi guna jundu tade inga protest kra than de ekta park kuri thaga alto car jolai dishina ko ase aro tade Assam Rifles kan laga duita gypsy bi jolai dishina khune khui thagi ase idude Assam Rifles kan oi pichi de itu Oklong ko area ra tahan laga forces kan du withdraw korai luishina ko ase aro security forces kan ba tade situation control korle garne tear gases kan bi fire gushina kuina khui thagi ase July 6 la din de Ukhrul de Assam Rifles kan la convoy de ambush hwa de duita Assam Rifles jawan muri jise jundu bishi de security forces kan bra ekta bishi dangor joint search operation Kamjong district te loa tande charta tangkhul naga manhon ge dhuri lise itia tangkhul naga long khan bra Manipur government ge 24 hours la ultimatum dishina ko ase itu charta tangkhul naga bosti manon dushle chhari dibi koina juri tala demand dushle meet banai gushle tade bishi dangor ekta civil unrest shuru jabo niga Manipur government ge warning di dise ide itu charta naga manokhan tangkhul naga manon ge arrest kra dushle thandu Sikibung village la asna ko hala naam details kan sob ede di rakhi di ase idu thand ge Porompat police station ko Imphal East district te rakhi asina ko ase TNL khan ba dushle itu operation to condemn gre ase ki garne kuishugle security forces khan dushle tahala neighboring areas khan de armed groups khan la pore du action lo na pare holibi innocent bosti manon ge do iniga dhuri lo asina ko ase itu laga porde church premises khan de iniga searches kurbo residential quarters khan de iniga search kurbo aro itu local police khan gibi na janai dine involve na korai na iniga operations khan loya siguna chundu de 24 hours bidor de tahan laga charta naga manhon ge tangkhul naga manhon dhuri lo adushle release kurbi niga kuinu quest nohishle tade patient our public unrest hoiniga quest ida police kala side pradushle koy ase ki tahan bra charta tangkhul naga manhon ni dhora dushle itu intelligence based operation lo atande tahan ki thori shiniga koy ase wishe Kuki zo manu khan ba dushle Kangpokpi district de July 11 la din de lemokhong de junda unrest huise tu luina security forces khan bra tinjun Kuki leaders khan ge tan ge arrest kurlwa itu manon dushle immediately or unconditionally release kurbina koina tan ta devi pishi protest kudaishna ko ase tala side pa dushle ko ase ki khali Kuki area de hikile itu Cobra battalion khan dushle niga tahan itu search memo na luina aina niga local police khan na thagina niga search kuri ase niga koina tan ba question kuri ase kile tanlo de do unfairly treat kore asiniga Kuki manhon badu kui thagi ase ar phale Kuki zo council khan badu ishle IB chief lo de lok paina center ge intervene kole kuishi ko ase aro tahala tade chundu economic blockade naga manon ba lagai rakhi ase itu hatai dibule karne kuishi ko ase ar tahala ki pain points khan ase to sob side dibule karne kuishi ko ase chundu IB chief la side prabi assurance dishi ko ase tahala delegation la chundu concerns ase idure tahan ki pare side dibule koshish korbo niga kuina kuishi ko ase Well, Meitei body Kokomi khan ba dushle khui di ase ki tan dushle United Naga Council ga chundu economic blockade ase iture khara ase na koina idur kanto sabal di chundu violence huise chundure choita Meitei la korhan cholai dise idur itu narco terrorist khan ba kurise na koina khoi ase idur United Naga Council ra ki demand kuri ase tan du economic blockade lagaina tan ba charta points demand kuri daga idure Kokomi an bi Meitei manon bi satte khara ase na koina khoi ase Prime Minister Narendra Modi laga itia social media de ekta video bishi viral hui thagi ase chundre taibra India do ishile world laga second largest beef producer se ko kuru mangso bishi ula jaga se guna kui thala huni pa ase holi video la pore fact check kra thande tu video do ishile hosan hoina ko ase video de actual de ki kuishu gule India do ishile second largest wheat producers na kuishu ko ase guru mangso la nohina wheat laga kuina kuishu ko ase Andhra Pradesh te duijon manu COVID-19 laga bimari bra murishinga khobor jani pai ase ar COVID laga ina cases khan notun cases khan UP Maharashtra Andhra Pradesh te report hwa lagai tia garne khobor jani pai ase Central Board of Secondary Education CBSE khan bra class 9 or class 10 de third language internal assessment mandatory banai dishina ko ase idrishle national education policy laga hisab te 2027-2028 academic session bra idu subjects kan dushle class 10 board exam laga part 2 no hobo holibi students kan dushle idu class 9 or class 10 de itula school based internal assessment idu clear kurbo laibo idu pass kurbo laibo na ko ase aru secondary school examination pass certificate pawo lagibo iniga ko ase
পাঞ্জাব তিউশলে তানা গভর্নমেন্ট ব্রা একটা বেশি ডাঙৰ ডিসিশন ললা খবৰ জানি পাই আছে কিন্তু 32 lakhs নিচিনা স্টুডেন্টস খান লাভ পাবইনা কৈ আছে আৰু কি উছিগুলে তানা গভর্নমেন্ট ব্রা প্রাইভেট স্কুলস খান দে সাল দে এনুৱেল ফি জুন উঠাই দিছিলে 5% ম্যাক্সিমাম সেট কৰিছিনা কৈ আছে ইটো ওপৰ উঠাও না পাৰবইনা কৈ দিছো আছে আৰু লাষ্ট 3 সাল দে কোন স্কুলস খান ব্ৰা তাহান লগা ইনিগা এনুৱেল ফি দিছিলে 15% ওপৰ উঠাই না আছে তাহান দিছিলে ইটো লগা ওপৰে উঠা এক্সেস পইচা সব দিছিলে আমা বৱান কে वापस দি দিবিনিগা কৈ দিছে কৈ আছে सोनम वांगचुक कुन मान दुइছিলে আপনি 3 इडियट्स মুভি চাইনা থাইছিলে আমির খান বা তাইলা রোল লইনা থাকি আছে তাই লাস্ট 18 ডেজ প্রা হাঙ্গার স্ট্রাইক কৰি থাকি আছে চুন্দুরে তাই লাগা ওয়েট তুইছিলে ইতিয়া 8.2 কেজি অপৰবা নামি জিসনা কৈ আছে তাই প্রায় তো হাঙ্গার স্ট্রাইক তো কি কারণে কৰি আছে কোন কারণে কৰি আছে বলে তুইছিলে মান ইন্ডিয়ালা স্টুডেন্টস খান কারণে কোন খান দুইছিলে হান এক্সাম দিয়া তন্দে পেপার লিক হৈ থাকি আছে আৰু ইটো একবাৰ নহয় বাৰ বাৰ হৈ থাকি আছে ইটো কোনবা ব্ৰাদু ইটোলা ৰেসপন্সিবিলিটি লব লাগিব আৰু ইটো কোনবা লব লাগিব ইটো এডুকেশন মিনিস্টার সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিস্টার या यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बा लोबो लाइक हुना कोक्रोच जनता पार्टी खान बाई तला रेजिग्नेशन करने इना प्रोटेस्ट लुई थाका इदुरे सोनम वांगचुक प्रा दुइছিলে তাই হাঙ্গার স্ট্রাইক হি শুরু কৰিছে চুন্দুরে 18 ডেজ হৈ যাতে তাই লাগা কাও বেশি কমজোর হৈ জিছিনা কৈ আছে এতিয়া তাই নিগাহি থাকিছিলে তাই লাগা হেলথ তো আৰু বেশি বিয়া হৈ যাবনা কৈ আছে इधर बिशी मानुवा तला हेल्थ साइना और टाइप राइनिगा फास्ट लुआतन दे गवर्नमेंट ला साइड पे को रेस्पॉन्स नहा दे ताकि कोय আছে আপনি ফাস্ট তুইছিলে খতম কৰিবি না কি গানিছিলে গভর্নমেন্ট তুইছিলে আপনি মুরবি কিনা থাকিবে আপনি গানে কনসার্ন নাই গইনা চুন্দে সোনম वांगचुक প্রা তাহানি কোয় আছে কি আমি কে ফাস্ট খতম করিব কোয়ার তুইছিলে আপনি গভর্নমেন্ট কি হুদিবি গভর্নমেন্ট তুইছিলে কিলে কথা করলে রেডি নাই গইনা না কোয় আছে ইতিয়া মহন সব কারণে একটা লেসন শিখিওলা দুইছিলে ফিল্ম দে হিরো দেখিছিলিবি আসল দি জিরো হব পারে ফিল্ম দে গুন্ডা দেখিছিলিবি ইটো হিরো হব পারে ইটো মুভি দে 3 ইডিয়টস মুভি দে চতুর গইনা কোন মান দুইছিলে নেগেটিভ রোল লৈ আছে তাই হি ইতিয়া ফার্স্ট সোনম वांगचुक লা ফেভার দে কথা কৰি আছে না কৈ আছে দুইছিলে তাই বেশি ভাল মানুহ আছে তাই কি মুৰু না দিবি গইনা পাবলিক খান গে তাই ৰা এপিল কৰি আছে আৰু ইটো লাগাৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰ আমিৰ খান কোন মানুহ দুইছিলে তাই লাগাৰ রোল লইন আছে তাই দুইছিলে তুৰে চুপ আছে ইটা তাক একটা বি কথা কোৱা নাই না কৈ আছে এটা কি কাৰণে খুশি গলে ইদুইছিলে আপনি ৰাই ভাবনা কৰিবি হলে খবৰ জানি পাই থালা হিসাবতে আমিৰ খান লাগা পিছে দিবি তাই লাগা পকর দিবি ধোঁয়া ঝুলি থাৰনে হ'ব পাৰে তা দুইছিলে আমিৰ খান বা ইতিয়া থার্ড মাকি শাদি কৰিছে চুনৰে ইটো থার্ড মাকি কে শাদি কৰা পিছিলে ইয়াতে হিন্দু মানুহ খান বা দুইছিলে একজন গুৰু বা দুইছিলে আমিৰ খান কে মৰাইছে গলে 5 crore দিব ইনা কৈ নেবি কৈ দিছে কৈ আছে ইটো লাগা পৰে কি লিগেল লা খৰচা হ'ব সব টাইপৰ চাব ইনা কৈ দিছে কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে আমিৰ খান দুইছিলে লাভ জিহাদ লগা ব্র্যান্ড এম্বাসেডার্স না কৈ আছে লাভ জিহাদ কৈছিলে আলাগ আলাগ রিলিজন লা শাদি কৰাই থাকা চুন্দৰে মুসলিম মানুহ খান ব্ৰা হিন্দু খান খ্রিস্টান খান দুসরা রিলিজন লা শাদি কৰা ইটো হিন্দু মানুহ খান বা লাভ জিহাদ কৈ থাকে এতিয়া আমিৰ খান লা থার্ড মাকি দুইছিলে তাই কি রিলিজন লা আছে নেট লা হিসাবতে জিছিলে তাই দুইছিলে খ্রিস্টান আছে না কৈ থাকে আছে এতিয়া কামিং ব্যাক টু হাঙ্গার স্ট্রাইক ইদুরে সোনম वांगचुक কে সব মানুহ ব্ৰা হাঙ্গার স্ট্রাইক তুইছিলে ৰখাই দিবি না কৈ আছে কি আনিছিলে গভর্নমেন্ট দুইছিলে আপনি মরিবি চিন্তা থাকিবি তাহান কেয়ার না করা তো এতে ক্লিয়ারলি দেখি আছে না কৈ আছে ইতুরে আপনি নিগা ফাস্ট কন্টিনিউ কৰি দিছিলে আপনার হেলথ বেশি বিয়া হ'ব নিগা কৈ থাকি আছে অভিজিৎ দীপকে ৰবি তাকে রিকোয়েস্ট কৰিছে কৈ আছে হাঙ্গার স্ট্রাইক তুইছিলে খতম কৰিবি কইনা হলিবি সোনম वांगचुक প্ৰা দুইছিলে ইটো নামানি নিগা কৈ আছে আপনার কি ভাবনা আছে কিবা শেয়ার কৰিছিলে ইটো আপৰে কমেন্ট সেকশনে লিখি জনাই দিও পাৰে আজিকালি ইন্ডিয়া দে আৰু একটা টপিক লাপরে বেশি চর্চা হই থা দুইছিলে ইটো E20 পেট্রোল লাপরে চুন্দুরে 20% এথেনল মিক্স হইনা পেট্রোল মহানজুন্দু গাড়ি দি চলাই থাকি আছে চুন্দুরে ইউনিয়ন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার ব্রা দুইছিলে নীতিন গাডকারি ব্রা দুইছিলে ইটো E20 পেট্রোল ব্রা আপনালা গাড়ি বিয়া নহবই না কৈ আছে উল্টা আপনালা ইঞ্জিন ভাল হবই না কৈ থাকি আছে হলিবি সোশ্যাল মিডিয়া দে আলাগ আলাগ মানুহ আলাগ আলাগ ক্লেম কৰি থা দুইছিলে ইটো E20 পেট্রোল ইউজ কৰবা পুৰণা গাড়ীয়ান কাৰণে ভাল নাই নতুন গাড়ীয়ান দিবি মাইলেজ কিৰি আছে এনেকা আৰু কি ঢালি থাকি আছে ইটোৰে একটা পপুলার ইউটিউবার মনীষ কাশ্যপ কইন আর দুসরা তিনজন ইনফ্লুয়েন্সার্স কানা পড়ে কেস বুক হইছনা কই আছে দুইছিলে তাহান বা E20 পেট্রোল লাল দুইনা কি ইনফরমেশন শেয়ার করা ইটো মিস ইনফরমেশন আছে গুনা চুন্দুরে ইউটিউবার ব্রা দুইছিলে ক্লেম কৰিছে কৈ আছে কি ইটো E20 পেট্রোল ইউজ কৰা কাৰণে তালা গাড়ী লগা ইঞ্জিন বিয়া হৈ যাইছে না পিছিৰে নীতিন গাডকারি ব্রা দুইছিলে কৈ আছে ইটো আপরে কেস কৰাতেন ইনভেস্টিগেশন কৰাতেন তালা গাড়ী বিয়া হোৱা দুইছিলে ইটো ফিউল ট্যাঙ্কতে পেট্রোল আর এথেনল নহয় বাট পেট্রোল আর পানী থাকিছে না কৈ আছে কি বি ইটো ইউটিউবার্স খান আপরে FIR ফাইল হইছে না কৈ আছে আৰু একজন ইন্ডিয়ালা পপুলার ইউটিউবার ব্রাবি এনেকা ক্লেম কৰি থাকা একদিন আগে ভিডিও পোস্ট কৰা তালা মার্সিডিজ 11 কিলোমিটার্স पर লিটার মাইলেজ দি থালা E20 পেট্রোল চলা বিচিরে খালি 5 লিটার্স ইতিয়া মাইলেজ দি আছো একদম ইনা কৈ থাকা নেক্সট ডে দিন দে তাই কথা ঘুরাই দিছিনা কৈ আছে নেক্সট ডে দিন দে তাই ইটো দুইছিলে মাফি মাঙা দিছিনা কৈ আছে কি এক্সকিউজ মারনা কইছলে তাই মার্সিডিজ সার্ভিস সেন্টার দি যাতন দে ইটো কোম্পানি বা কইছে কৈ আছে ইঞ্জিন দে ইস্যু থাকাৰণে ইটো মাইলেজ লাগা প্রবলেম দেখাই থাইছো না তো ইনিকা কোন মানুহ খন তুলা अगेंस्ट কৰে সিটা দুইছিলে তান আস্তে আস্তে তালা কথা ঘুরাই থালা দেখি আছে কি বি হবি
ইয়াতে যদি E20 লা লুইনা আপনারা গাড়ী বিয়া হইছে কিবা হইছিলে তো কিনা কমপ্লেইন কৰিছিলে নীতিন গাডকাৰী বা কোৱালাই হিচাপতে ফাৰ্স্ট হইছিলে তো কমপ্লেইনটো এটো গাড়ী লা ডিলাৰ ল কৰিব কৈ আছে এটো বিছিৰে এটো ইমেইল লিখিবি না কৈ আছে তাহান মিনিষ্ট্ৰি লা ওয়েবসাইটে যায় না ইনা হলে তাহান বা এটো চাবই না কৈ আছে এটা নীতিন গাডকাৰী বা দুছিলে তো সব লগা পৰে আৰু কৈ আছে কি বেছি জলদি ইণ্ডিয়া দে ফ্লাইং বাসেস খান তাই আনিবলৈ আছে না এটো দিছিলে হাৱা দে উৰালা বাসেস খান বেছি জলদি ইণ্ডিয়া দে তাই আনিবই নেগা কৈ আছে India laga rupee duishle US dollar la against the सबसे lowest aro punchi ishina ko ase itu aru bi bishi giri ishina ko ase 1 US dollar duishle itia 96.3 rupees barabar hu jishinega ko ase itu aru duishle India kane bishi biya khobor sena ko pare bahar dunia la khobor kuishugule Donald Trump a duishle ko ase ki jodi Iran lode nuclear weapon thaishile Iran duishle itu ek din de hi use kudu thaishinega ko ase itu taibra duishle ko ase ki mahan duishle Iran ge ajila rati dibi aha kalibi bishi biya hit koina ko ase tahan lodi ku naina ko ase khali dangor mukhi ase nega Donald Trump ra Iran ge ko ase ida Iran la side pa duishle ki ko ase Iran la jun former senior commander ba duishle ko ase ki tahan duishle Donald Trump ke ki tabi kudibi morai diu parina ko ase duishle Donald Trump ke White House te tala khore tala official jaga dibi morai diu parina ko ase duishle juri tahan la goal duishle Donald Trump ke morawala asugule itia kane duishle tahan itu nohoi nai sabte taro ko ase hulu judi lagi sigule Iran duishle Donald Trump ke US la White House bhitor dibi morai diu pare khotom kodu pare nega ko ase ite Iran ba US laga air base Jordan de tha itu de attack kurishina ko ase aru Jordan la manhoni kuirishi ko ase man duishle apni la against noy holibi tade apni la jaga de America la bases khan duishle itu dismantle kuribi na ko ase noi shugule apni hani duk pawoi nega ko ase ushari phale US la side pabi Iran laga bishi alang lag jade bishi nega bomb phelai dichina ko ase ite dhala majuli jundu war ase duishle ta narukhina shuru jishnega kui thagi ase Donald Trump aru ekta bishi dangor warning dia duishle US khan bra beshi joldi Iran de tahanla Peak X ko mountain itu nuclear site te kitabi strike ko parina ko ase itia itu Peak X ko mountain duishle Iran laga itu nuclear site asna ko ase ekta fortified site asna ko ase chundu jade itu uranium duishle chupai theu parina ko ase aru jodi itu jade attack huishule tade blast huishule itu beshi dangor biya ho parina ga kui thei ase Donald Trump ra duishle ni gabi ko ase ki tahan Iran laga power plants ar bridges kan de next week te ra tahan attack kura shuru koru nega dhamki di ase ar Donald Trump ra itu war wapas shuru ha pisire Strait of Hormuz to US kan ba take over koribo ar tadi kiman ta ships kan par koribo tahan ge protection dibo tahan lo 20% fee uthabo ko bishi manura oppose kora pisire tai dia itu idea du drop korish nega ko ase UK bra duishule Iran laga IRGC ko itu tahan laga chundu revolutionary guard corps ase tahan laga main security forces ase itu duishule terrorist outfit inga declare kuri abishire Iran bra UK laga itu move duishule ekdam condemn kuri ase itu ekdam unjustified asna ko ase itu duishule international law laga violation asna ko ase ekta country laga thala state forces khan ge inga terrorist organization declare kura duishule ekdam thik nai nega ko ase Russia Ukraine war narukhina jai tharne Ukraine la parliament bra tala country de martial law ro extend kurishna ko ase itu martial law lagaina rakha bra tala country de parliamentary la hobi presidential election hobi iku lobo na parnasna ko ase itu first Ukraine la president bra February 24 2022 de kida Russia ba Ukraine invasion kurise itu tande itu declare kurna thaise itu declare kora duishle Russia ba duishle itu namani na thagi ase itu ekdam thik nai goina holi martial law lagaina thaka karne tade president duishle change nuina ase ar tahan la country defend korle karne ki necessary ase tahan sob itu law la under de lui thagi ase Pakistan bra ushile bishi dangor khobor ase duishle Baluchistan kun khan duishle bishi lamba time bra Pakistan lo bra alak hobole karne tahan independence mangi thagi ase bishi lamba time bra Pakistan lo de fight koi thagi ase itu Baluchistan bra independence declare kurishna ko ase itu ikla nohina tahan bra national anthem bi adopt kulishna ko ase itula apore national flag ani lushina ko ase aur tahan badu claim kuri ase ki Baluchistan de 85% territory duishle Baluch liberation army laga under de asuna itu de Baluchistan la manu khan ba duishle Pakistan ge tahan ge Baluchistan de na thagi bole gane ko ase tahan security forces khan du sob wapas lui jabi nega ko ase aur tahan duishle Pakistan lo ba independence pai jishinega nijor ba declare kurishinega ko ase FIFA World Cup la kuishugule first semi final de Spain bra France ki 2-0 ba harai dia bishide Spain duishile ita FIFA World Cup la final de second time karne punchi ishna ko ase aur tahan last time itu FIFA World Cup final de punchatan de 2010 de tahan World Cup pi jidishile aur phale France hari jade dunia la super computers khan bra predict kuri thaka France pra itu World Cup jidibo ko itu pura wrong proof kudise itia second semi final itu jundu aji rati de khilule ase 12:30 AM de khilule ase idur kun age jawo nishna ase comment section de likhi janai diu pare idur malai khorisile khatam kori ase mo next code lock kribo